नमस्कार दर्शक बंधु मु कंढी कंढी स्वाल को आपण मानक समस्त को स्वागत करुछि। मो हाथ रे आज अछि लंच थाली जहा कि मो बनै थिली गाँ स्टाइल आलू बाइगण छुई बड़ी तरकारी आउ एठी मो बनै छी कलरा चिप्स। आउ आपण माने देखि पारुथिबे अछि टिके मो माने बैकग्राउंड अलगा पका देखा होछि कारण मो घरे पानी बसी जाइतिला सेति भाई मु टिके अलगा प्रकार एठी तळे रोसई करछि सेति देखि दउछि आपनको आलू छुई आ एठी बाइगण एठी मसला पे हमें रेडी कर देबा रसुण पियाज सोरिष गोटे चामच जीरा गोटे चामच आपण मानक हिसाब रे आपण माने परे नै परिबे। मु एठी दीटा बाइगण दीटा आलू गोटे बाइगण सॉरी गोटे बाइगण दीटा आलू आ छुई तीनटा नेकी भलो भाबरे काटी कुटी धोई देकी आपण मानकु देखौछि। एठी तेल गरम करके मु सब परिया आगे पकेई देली एठी पके देई किछि लूण दे दवा एठी किछि लूण देबा आ किछि हळदी देबा देकी एठी गोळेई दबा भलो भाबरे गोळेई देकी हमें एठी घोड़ेई देबा किछि समय जेमिति आलू बाइगण आ छुई संतुଳି ही जिवो। आपण ने एठी किछि समय परे 10 मिनिट परे मो एपटे देखौछि एई भले भाबरे कि संतुଳି हे गला परे आमे जो रसुण प्याज आउ सोरिष जीरा को बाटी थिले ताको एबे देई दबा। एटा गाँ स्टाइल काहे कहूची ना आमे चुली रे गाँ रे बहुत एई भले रोसेटा बहुत भल लागे एठी तो चुली नाही किंतु एई भले रोसे मते भारी पसंद सेति पई आपण मानको को शेयर करूची रोसेटा देखोंदी एबा घोड़ेई दबा टिके मसला कसी आउ ये बहुत जल्दी हबो ए तरकारीटा देखोंदु एठी मु टमाटर दीटा पकेई देली ताको भलो भाबरे एबे सेइथरे कसिबा। आपण माने भाबुथिबे मु एठी रहूची ताले एठी पानी पसिला जानिथिबे पारादीप रे जो घर बैचलर घर उडा सेउडा पुन्ना घर सेति पई पानी भांगी आइची घर आस्ते आस्ते सेति पानी पसि जाय सेति मु आकू तळे ही मते करिया को पइला। चलो एबे मु एठी कसी साइले गोटे ग्लास पानी देई दबा देके एपटे मन टिके गोळेई देकी एबे घोड़ेई दबा। ये बाबू कहूची बहुत जल्दी हबो आधरे बेसी मसला कसिया दरकार नाही एठी मु एबे घोड़ेई दबा। एठी मु किछि एपटे बड़ी भाजी देइथिली आपण मानु देखौची बड़ी गुडा भाजी देइथिली एबे बड़ी गुडा पकेई दबा फुल बड़ी आपण माने जो क्वांटिटी हिसाब नेबे मु एठी नेइथिली परिया हिसाब रे कि अधिक बड़ी मते भल लागे बड़ी पकेगी ये गोळेई देकी ताकू आमे एबे घोड़ेई दबा। देखंतु हमर एबे सिजी आसिलाई सब 10-15 मिनिट भितर ये तरकारी हेई जिवो आ बहुत जल्दी भी हबो आ टेस्ट भी बहुत भल लागे। देखंतु आलू हमर सिजी आ अल्प टिके सिजिवो एबे आमे कोन करिबा ताकू गैस पे चढ़ेई की छाडी दबा एपटे टिके फुटिया में एपटे मु गोटे कढ़ा रे तेल फुटेई एठी आमे रसुण किछि मुडी 4-5टा छेचितिली आउ लंका एठी फुटे दबा एई लास्ट को छुंकटा देले ना बहुत भल लागे। आपण माने हल्दी लूण सब देइथिले लंका गुंड मु देई नथिली पछरे देली आपण माने लंका गुंड भी देई देबे कारण छोटो झियो मु लास्ट को दे सेति आपण मानको मु कहि नथिली आपन इच्छा आपण जेतल भी देई परिबे। देखंतु रसुण हे गला परे हमर एबे आलू जो सिजी जाइतिला आलू टिके सिजी नथिला बोली मु साइड रे फुटे देइतिली एबे से तरकारी को छुंक देई दबा। देखंतु एबे छुंक देई देबे आरो ए रसुण छुंकटा बहुत बढ़िया वासना करे आ निहाती घरे ट्राई करंतु एई बढ़िया प्रोसेस रे आलू बैगण छुई तरकारी आ बहुत भल लागिवो। देखो एबे फुटी आसले 2-3 थर फुटी आसिले आमे को साइड करके एठी एबे कलर को एठी कलर एबे पतला पतला काटी देइतिली लूण एबे दे दबा लूण गोटे चम्मच लूण आ लूण देकी आकु भल्लो भारे गोळेई देबा कारण कलरार पिता अंश कटि जिवो सेति पई गोळे की 15 मिनिट खंडे छाडी दबा रेस्ट दे दबा जेमिति आरो पानीटा माने पिता पानी बाहर जिवो। आ गोटे पात्र रे आमे एठी मु गोटे कप बेसन नैथिली
ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଫୁଲ୍ ବେସନ ନେଇଯିବି ଆଉ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ବେସନ ଆଉ ହାଫ୍ ଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ହାଫ୍ ନେଇଥିଲି ଏ ହାଫ୍ ଦେଲି ଏଟା ହେଲା ଫୁଲ୍ 1 କପ୍ ବେସନ ଆଉ ହାଫ୍ ହେଲା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ ରାଶି ଧଳା ରାଶି କିଛି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଚାମଚେ ଧଳା ରାଶି ନେବେ ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚେ 1 ଚାମଚ ଆଉ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଆଉ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ମସଲା ନିଅନ୍ତୁ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ନେଲେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଚାଟ୍ ମସଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଏମିତି ଚିପୁଡିକି ଆମର କଲରାକୁ ଆମେ ପକେଇଦବା କାରଣ ପିତା ଅଂଶ ଯେମିତି ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଡିବ ତାକୁ ଏମିତି ଚିପୁଡି ଦବା ଏଇଭଳିଆ ଚିପୁଡି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ରହିଛି ପିତା ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇକି ଏପଟେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଆମେ ଏବେ ଗୋଳେଇଦବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଲେ ଜମା କଲରା ପିତା ଲାଗିବନି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା କଲରା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ କଲେ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଇଏ ତ କଲରା କେତେ ହେଲ୍ଦି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦେହରେ ନିହାତି ଟିକେ ପିତାଂଶ ଯିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି କଲରାକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନା ପିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଳେଇଦବା 1 କପ୍ ର ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ଦବା ହାଫ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇଦବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦବା। ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ବେଶୀ ପାଣି ପକେଇବେନି ପୁରା ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ଯେମିତି ଗୋଳେଇବେ ଖାଲି ମସଲା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟର ଟା ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଲରାରେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପୁରା ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିବେନି ଜମା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ହିଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଣିବା ନା ଆଉ ଇଏ ପୁରା କୁଡକୁଡିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଢାଳିଥିଲି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ହାଫ୍ ରହିଥିଲା ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରଖିବେ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦବା କଲରା ଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଲରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରଖିବେ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ କୁରକୁରିଆ ହବ। ସାଧା ଭାତରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀକୁ ଏ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇକି ଛାଣି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ତେଲ ଦେଇକି ଛାଣିଲି ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇକି ଅଧିକା ଦେଇକି ବି ଛାଣି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇବେ ବେଶୀ ଏକା ବେଳେ ପକେଇବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ଆମେ ଏବେ କାଢିଦବା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାଢିଦବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରିବେ ନା ପୁରା ପୁରା କୁରକୁରି ହବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କାରଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହିଁ କୁରକୁରିଆ ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଟିଫିନ ବି ନଉଥିବେ ନା ଲଞ୍ଚ ଟିଫିନ କାହାକୁ ଦେବେ ତାହାଲେ ବି ଇଏ କୁରକୁରିଆ ହିଁ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ ରେଡ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଲେ କରିବା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି କଲରା ସବୁ ପକେଇଦବା ଛାଣିଦବା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଛାଣିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆଇଲାଣି ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍ ବହୁତ ଦରକାର ଆଉ ସାଧା ଡିସ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।